नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा। समस्त नमस्कार। पिले आगक आसवाक एसएसपी टीजीटी हो किंबा ता पूर्व आसवाक आमर ओस्टेट एग्जाम हो ताकू लक्ष्य करी आमे कौन करबा ना एक रिविजन सीरीज आरंभ करबा जो थरे आमे पिले कौन करबा ना हमर सिलेबस अकॉर्डिंग पुनर्बार आम सिलेबस को आमे आरंभ करबा ताको कंप्लीट करबा ता सहित मझिरे मझिरे हम मध्य एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा। जो पिला माने एबे पिले तमे बीड सेकेंड ईयर अछ किंबा एई वर्ष पास आउट बीड रो घरे अछ किंबा अन्य कोनोसी डिपार्टमेंट रे पढुछ से ओस्टेट प्रिपरेशन करने नित्यांत दरकार पिले कारण जब भी रिक्रुटमेंट आसो तुम पाखे कम से कम एलिजिबिलिटी थी दरकार कि मुझे रिक्रुटमेंट भाग नापी मत टीचर एलिजिबिलिटी मो पाखे थी दरकार। हाई स्कूल रे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहले पिले आम ओस्टेट हूँ ओडिशा रे तेणु तुमको ओस्टेट एग्जाम क्लीयर करने को पड़ो। तुमको सर मो पास सीटेट अच्छी केवल सीटेट थे पिले सेंट्रल लेवल तुम अप्लाई कर किंतु ओस्टेट नदी तुम्हें तो गवर्नमेंट आम जो ओडिशा रे तुम्हें अप्लाई कर तेणु तुमको ओस्टेट निहाती दरकार। तेणु तुम कौन कर ना सहित एसएसबी टीजीटी भी प्रिपरेशन कर कि आरएसटी भी प्रिपरेशन कर गोटे प्रिपरेशन पिले तुम तीनोटी जाक एग्जाम प्रिपेयर कर एसएसबी टीजीटी हो आरएसटी हो ओस्टेट हो। संस्कृत भाग जो रही पिले आमर पाठ्यक्रमटी से पाठ्यक्रमटी सबू एग्जाम रे समान अच्छी एसएसडी रे समान अच्छी तेणु आम गोटे सिलेबस जब कभर कर चारोटी जाक एग्जाम आम प्रिपरेशन सांगे हो तेणु से हिसाब से आमको प्रिपेयर करा पड़ो। आगुरी पिले मुझे तुमको क्लास देती यूट्यूब रे प्लेलिस्ट सब यूनिट अकॉर्डिंग रखा जाइए टेलीग्राम रे तार लिंक सब दि जाइए जो मैंने एपर्तंत से सब देखी ना तुम चाहिए प्रीवियस क्लास भी देखिपार ना जो नुआ रिविजन सीरीज गोटे आरंभ हम जो पुणी आम सिलेबस को आउे कवर करवा सहित मझे मझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा से सबको लक्ष्य कर पिले नूतन क्लास गोटे श्रृंखला आम आरंभ करवा। गोटे सप्ताह पिले तुम 2 ରୁ 3ଟି क्लास हम जेहेतु पिले लिमिटेड कंटेंट अच्छी तेणु आम एत व्यग्र ही क्लास करवा नहीं। आ जो मैंने पिले चाहूबा कि मुझे सर शीघ्र कंटेंट कवर करने को चाहूँगी तुम्हें प्रीवियस क्लास को जाए प्लेलिस्ट पिले कवर कर ठीक अच्छे। आ जो मैंने पिले नुआ अच्छे चैनल रे से मैंने सब्सक्राइब कर ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आमर चैनल लिंक ता सहित आमर टेलीग्राम ग्रुप लिंक आ व्हाट्सएप रो चैनल लिंक तुमको मिल जाव तुम से जॉइन हो क्लास समस्त प्रकार अपडेट पाइपर। ये पिले किसी सूचना आउ जब तुम किसी असुविधा रही तुम्हें कमेंट बॉक्स में जन पार तुम फीडबैक दे पार आ तुम सांगसाथी हूँ तुम जूनियर हूँ से आम सहित जोड़ी पार पिले समस्त क्लास एवं निःशुल्क हो समस्त क्लास यूट्यूब रे ही हो कौन प्रकार पेड बेच आम ये ना तेणु समस्त प्रकार क्लास यूट्यूब रे हो तुम मानक जो क्लास भल लगुच तुम्हें कंटिन्यू कर तुम सांगसाथी को रेफर कर ठीक अच्छे पिले आ निश्चय तुम मतामत कमेंट बॉक्स रे देव कि क्लास केमी लगुच कौन तुम आवश्यकता रही ठीक अच्छे। तेज आम आज प्रथम क्लास टी आरंभ करवा। प्रथम क्लास रे कौन अच्छे पिले आम शीर्षकटी ना संस्कृत शिक्षण से सामान्य उद्देश्य महत्व आम पिले पूरा पॉइंट वाइज जावा सिलेबस ता रिलेटेड जो पिले आसूची जो रेफरेन्स बुक रू अधिक प्रश्न आसूची एसएसबी टीजीटी हो आरएसटी हो आम से बुक रू जा से बुक टी तुम पाखे प्राय आवेलेबल थी पिले आम जो सिटी बुक गोटे रही संस्कृत भाषा शिक्षार सिटी सेकेंड ईयर अच्छी पिले से बुकटी तुम्हें चाहिए सेटा बीएससी ओडिशा रू तुम्हें संग्रह कर अन्यथा ऑनलाइन मिलूँ तुम्हें पीडीएफ संग्रह कर ठीक अच्छे। तेज जी पिले आउ पिले गोटे कथा कही रखुची तुम्हें समस्ते निज निजर नोट बनवाई चेष्टा कर कि सर गोटे मिनिट पिले देख ए क्लीयर देखा जाऊ ठीक अच्छे। तो पिले पॉइंट वाइज अच्छे पॉइंट वाइज डिस्कसन करके जा तो पिले प्रथम कहते संस्कृत भाषा भाषा मान मध्य प्राचीनतम आम जिते गुड़ी भाषा पिले देखुं आम भारत वर्ष में ता प्राचीनतम भाषा कहले कौ भाषा टी देखुं ना संस्कृत भाषा प्राय अन्य भाषा गुड़िक संस्कृत भाषार उद्गम होती आम कही था सबुठ प्राचीनतम भाषा को आम कह ग्रहण कर संस्कृत भाषार जेहेतु यही भाषार अन्य गुड़िया भाषा सृष्टि होती
ठीक अच्छे। भाषाविद मैंने भाषा मान मध्य संस्कृत भाषा प्राचीन संयोगकारी भाषा। पिले भाषाटी केवली यार प्रकृति केमिति प्राचीन अटे ता सहित पिले संयोगकारी अटे। पिले संयोगकारी कहले जे पिले जोड़ी रखे है अन्य भाषा सहित निज अन्य मानक निज सहित अन्य मानक जोड़ी रखे जे किए जे संयोगकारी होता है से भाई भाषा मध्य अन्य मानक जोड़ी रखी भाषा भाषा मध्य यार संपर्क घनिष्ठ अच्छी। तेणु भाषाटी कौ भाई प्रकार भाषा पिले ना संयोगकारी भाषा। संस्कृत भाषार आद्य वाङ्मय को कौन कह पिले ना वेद। पिले तुम ओस्टेट जो प्रश्न पत्र देख पूरा सीधा सीधा प्रश्न पिले आसो है पूरा सीधा सीधी प्रश्न पचारि थाए। संस्कृत भाषार आद्य वाङ्मय कहले क्या बुझा ना क्या कहुए ये मत प्रश्न आसे तेज तुम उत्तर ऑप्शन कौन दिए ना वेद। तेज तुम ठीक ऑप्शन टी बाछ ठीक अच्छे। तेज युड़िक पिले मन रख तार कौन ना भर्तृहरि मत से भर्तृहरि गोटे गोटे श्लोक पिले अनादि निधना नित्या बागत सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यथ सर्वात् प्रवृत्तय। श्लोकटी निश्चय मन रखिए सेठू प्रश्न पचारे कि स्वयंभुवा उत्सृष्टा बा कीदृशी आसीत नित्या बा अनादि निधना नित्या बागत सृष्टा स्वयंभुवा रूप्ति कस्य ये पिले प्रश्न आसे है। तेज ये श्लोकटी मन रख एलटीआर पिले ये प्रश्नटी आसीला श्लोकटी कौटू उद्धृत होती आसला। देख प्राचीन ज्ञानर प्रकाश हूँ वेद। आम जानी आम भारतीय ज्ञान परंपरा रे समस्त ज्ञान कौटी अंतर्निहित अच्छी कहुए ना वेद से व्याकरण हो साहित्य हो आमर दर्शन हो किंबा आमर जहाँ कौन सी जेकोसी शास्त्र पिले देख समस्त प्रकार ज्ञानर स्रोत कौटी अच्छी पिले ना वेदर अच्छी। तेणु समस्त ज्ञानर प्रकाश रूप में वेद को ग्रहण करा जाए जोटी समस्त प्रकार ज्ञान अंतर्निहित होगी अच्छी। से भाई छांदोग्य उपनिषद रे कौन कह पिले छांदोग्य उपनिषद रे ब्रह्मा को आदि पुरुष बोली कह मत पिले प्रश्न पूर्व वर्ष प्रश्न पत्र देखिले तुम जापर कि सेठी मत पचार कि ब्रह्मा को कौटी आदि पुरुष रूप में कहुई ना छांदोग्य उपनिषद रे कहुई। अन्यथा पचारे छांदोग्य उपनिषद रे क्या आदि पुरुष रूप में ग्रहण करा ना ब्रह्मा को आदि पुरुष रूप में ग्रहण करा एवं तांका मुख निसृत वचन को रस रूप में ग्रहण करा ब्रह्मांकर मुख निसृत वचन कौन कहुए ना रस कहुए। तेज से ब्रह्मांकर मुख निसृत वचन केमितिका पिले ना वेद आकार अच्छी जोड़ा आम कौन कहते चारोटी जाक वेद को मुख निसृत वाणी कहती है ये ग्रहण कराए। आ बेले कहुए कौन पिले ना वेद हेले अपरुषेय तार रचयिता किए जना ना कि केते स्थान कहुए जेहेतु ब्रह्मा होती समस्त स्रष्टा जनक तेणु वेद मान जनक बोली किसी स्थान कहुए। अन्यथा अपरुषेयम वेद कहुए पिले से भाई पुरुष से व्याघ्रस वाच एवं ऋग्रस पुरुषंकर व्याघ्रस कौन कहले पिले ना पुरुषंकर व्याघ्रस कहले आम ऋग्रस बा ऋग्वेद को आम बुझी था ठीक अच्छे। से भाई तब आ कि बिंदु रही 1857 इंग्लैंड मैक्समुलर ऋग्वेद रचना समय 4000 बोली कहते पिले तुम वेदर काल निर्णय ना आमर सिलेबस रे वेदर कौन प्रकार काल निर्णय ना कि से सामान्य परिचय ये मत दौरान कि मैक्समुलर कौन कर वेदर काल निर्णय कौन कहते पिले 4000 बोली कहते ये पिले 4000 बोली तुम कौटी सिटी बुक रे किंतु अन्य जो भी तुम रेफरेन्स बुक देख कि अन्य कौन बुक देखिए के पिले ना 1200 देते पिले है। तापर देख ज्योतिष आधार में काल निर्धारण किए कर बाल गंगाधर तिलक से पिले तार प्रश्न ये आउट ऑफ सिलेबस पिले है तथापि सामान्य ज्ञान भाव में आम ये रख मन रखिदिया। बाल गंगाधर तिलक पिले ऋग्वेदर समय को 6000 बोली कहते ख्रीष्टपूर्व 6000। से भाई संस्कृत भाषार श्रेणी विभाग करे केमी संस्कृत भाषार श्रेणी विभाग कर लक्ष्य कर। प्राचीन काल प्रचलित संस्कृत भाषार उच्चारण ध्वनि शाब्दिक प्रयोग तथा बहुविध प्रायोगिक परिवर्तन देखा आमर जेकोसी भाषा हो पिले से भाषार उच्चारण हो कि तार ध्वनि हो कि तार शाब्दिक प्रयोग हो तार विभिन्न प्रकार शैली देखा आमको मिले से भाई संस्कृत भाषार रही तार उच्चारण दृष्टि केते प्रकार वैज्ञानिकता तुम देखुव संस्कृत भाषा पूरा वैज्ञानिक आधार में
ନିର୍ମିତ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି, ଉଚ୍ଚାରଣର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି, ହେଲା, ପ୍ରୟତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଭଳି ଧ୍ୱନି କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ, ଶାବ୍ଦିକ ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିୟମ ରହିଛି। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ତଦନୁରୂପ ଉକ୍ତ ଭାଷାର ଲାକ୍ଷଣିକ ତଥା ପ୍ରାୟୋଗିକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବୈଜ୍ଞାନିକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଭାଷାର ଲାକ୍ଷଣିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରାୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହିସବୁକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ, ତାର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲେ ନା ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ହେଲା, ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ମାର୍ଜିତ, ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। କିଏ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ତାର ଦେଖ ପିଲେ, ଯୋଉ କହିଲ କି ତୁମେ ବ୍ୟାକରଣ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାଟି ମାର୍ଜିତ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ବ୍ୟାକରଣଟି କେଉଁଭଳି ଅଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇକି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକରଣ ଭାଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମାର୍ଗ ସୂତ୍ର, ବାର୍ତ୍ତିକ, ପିଲେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ହେଲା, ବାର୍ତ୍ତିକ, ଭାଷ୍ୟ, ବୃତ୍ତି, ଟୀକା, ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ରଖିଛୁ। ଆମେ ରଖିଛୁ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଆମର ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ପିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶବ୍ଦାନୁଶାସନ। ପିଲେ ଯେତିକି ବିନ୍ଦୁ ତମେ ଦେଖୁଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରୁ ପ୍ରାୟ ପିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଛି। ପିଲେ ଓଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଅନ୍ୟ ନାମ ଶବ୍ଦାନୁଶାସନ, କାରଣ ଇଏ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଅନୁଶାସନ କରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧ ନିଷ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କିଏ? ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର। ସେଭଳି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ହେଉଛି ଛନ୍ଦ। ଛନ୍ଦ ଯାହା ପିଲେ ବେଦ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ହେଲା। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ କ'ଣ ଅଟେ ପିଲେ? ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ବା ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୌକିକ ଶବ୍ଦ ବା ଭାଷା। ହେଲା, ତମେ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ବା ବୈଦିକ ଭାଷା କିମ୍ବା ଲୌକିକ ଶବ୍ଦ ବା ଲୌକିକ ଭାଷା। ଏଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ତାର ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ନା, ବେଦର ଭାଷା ଶୈଳୀରୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପୁରାତନ ଭାଷା ରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ବେଦର ଭାଷା ଶୈଳୀରୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ? ବେଦର ଭାଷା ଶୈଳୀରୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ପୁରାତନ ଭାଷାର ରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। କିଏ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ, କାରଣ ତାର ରଚନା ଶୈଳୀରୁ ହଉ, ତାର ଭାଷା ଶୈଳୀରୁ ହଉ, ତାର ପୁରାତନ ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀରୁ ହଉ, କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ ନା ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ପୁରାତନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଧୁନିକ କିମ୍ବା ଆମର ଏଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ କିଛି କିଛି ପିଲେ ତାରତମ୍ୟତା ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଲୌକିକ ଭାଷା ଏଠି ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଖାଉଛି, ବୈଦିକ ଭାଷା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଆମର ବୈୟାକରଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲେ। ସେ ବୈୟାକରଣ ପାଣିନି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ବୈଦିକ ଓ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବୈଦିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଲୌକିକ ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀଟି ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିନିଙ୍କର ସମୟ ପିଲେ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ହେଉଛି ପିଲେ ତାଙ୍କର କୃତି, ଯେଉଁଠି 8ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ବ୍ୟାକରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିଲେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। ପାଣିନିଙ୍କର ରଚନାରେ କ'ଣ ପିଲେ? ପାଣିନିଙ୍କ ରଚନାରେ ସଂସ୍କୃତ ଓ ପ୍ରାକୃତର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖାଲି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ହେଲେ କୋଉଠୁ କୋଉ ଭାଷା କେମିତି କ'ଣ ଆସିଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ତାହାଠାରୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ପୈଶାଚୀ, ପ୍ରାକୃତ, ସୌରସେନୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଭାଷା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ? ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରୁ। ତାର ପିଲେ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଭାଷା ରୂପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ଆସିଲେ। ସେ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ ଆସିଲେ ପିଲେ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପିଲେ ଆମର ହିନ୍ଦୀ, ଅହମିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ, ଏମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଏସବୁ ଆଧୁନିକ ଭାଷା। ଏମାନଙ୍କର ସମୟ ସମୟ କେତେ ଦେଲା ପିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ପିଲେ 1000, ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ନୁହେଁ ପିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଲା 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ,
ଆଉ କିଛି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ରହିଲା, ଇଏ ପିଲେ ହେଲେ ଆଧୁନିକ ଭାଷା। ସେଭଳି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା କହିଲେ ପିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତି ତାମିଲନାଡୁରେ, ତେଲୁଗୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ, କନ୍ନଡ଼ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ମଲୟାଲମ ପିଲେ ଆମର କେରଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ପିଲେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ତାର ବିଶ୍ୱ ଭାଷାକୁ ସଂସ୍କୃତର କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ସମସ୍ତ ଭାଷାକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତ ଭାଷାକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିଏ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଲା। ସେଥିରେ ପିଲେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ଦୁଇଟା ମିଶି ପିଲେ এই ପରିବାରଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ଏ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ପିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ତମେ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ସପ୍ତମ ବର୍ଗରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରରେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଠି ଗୃହୀତ ଅଟେ, ଏଭଳି ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଲା, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତମ ବର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କେଣ୍ଟୁମ୍ ବର୍ଗ। ତାର ସପ୍ତମ ବର୍ଗ ପୁଣି ଭାଗ ହେଲା ପିଲେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଶାଖା, ଗୋଟେ ହେଲା ଇରାନୀ ଶାଖା। ଇରାନୀ ଶାଖାରେ ପିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ? ଇରାନୀ, ଟ୍ୟୁଟାନିକ, ପ୍ରାଚୀନ ଫାରସୀ, ଆଧୁନିକ ଫାରସୀ ଇରାନୀରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ଭାରତୀୟ ଶାଖା ଖାଲି ରହୁଛି ଯୋଉଠି ସଂସ୍କୃତ, ଏଇ ଭାରତୀୟ ଶାଖାରେ ସଂସ୍କୃତ ଆସୁଛି ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କେଣ୍ଟୁମ୍ ବର୍ଗରେ 3 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ହେଉଛି। କେଣ୍ଟୁମ୍ ବର୍ଗ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା କଇଲେଟିକ, ଗ୍ରୀକ ଆଉ ପିଲେ ଇଟାଲିକ। ସେ କଇଲେଟିକରୁ ପିଲେ ଆସୁଛି ଜର୍ମାନ ଶାଖା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଇଂରାଜୀ ଶାଖା। ଏଇ ଭାଷା ପରିବାରଟି ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଏଇଠି ତମର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆଉ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ଶାଖାରେ ଅନେକ ଶାଖା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ମୂଳ ଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାହାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ପିଲେ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ମୂଳ ଭାଷା ରୂପରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ପିଲେ ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକକଥିତ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଖାଲି ଭାରତର ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ, ଆମର ବିଦେଶର ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଭାଷା ପ୍ରଭାବିତ। କେମିତି ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଆମକୁ, ତେବେ ପ୍ରମାଣରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 1852 ମସିହାରେ 7 ଖଣ୍ଡ ବିଷୟ ପିଲେ, ଏଇଟା ତମର 2025 ପିଲା ଆସିଥିଲା ଓଷ୍ଟେଟରେ ହେଲା। ଏଇଟା ପିଲେ ତମର PYQ 2025 ଓଷ୍ଟେଟରେ ଏଇଠି ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କି 1852 ମସିହାରେ ସଂସ୍କୃତର ଜର୍ମାନୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିବା ଅଭିଧାନଟି କେତେ ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏଭଳି ପିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ 1852 ମସିହାରେ 7 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜର୍ମାନୀ ଅଭିଧାନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଅର୍ଥୱାର୍ଡସ୍। এইଭଳି ପିଲେ ଗୋଟେ ଅଭିଧାନ ବା ଡିକ୍ସନାରୀ, ଅଭିଧାନ କହିଲେ ପିଲେ କ'ଣ ଡିକ୍ସନାରୀ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା କେବେ ନା 1852ରେ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆଗକୁ। 1851ରେ ଏସ୍ ମୋନିୟର ୱିଲିୟମ ନାମକ ଜଣେ ରାଇଟର ପିଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ହାଲିବରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇଏ ଜଣେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ପିଲେ। କିଏ? ଏସ୍ ମୋନିୟର ୱିଲିୟମ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇଂରାଜୀର ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ ଅଭିଧାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଡିକ୍ସନାରୀ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ସଂସ୍କୃତର ଜର୍ମାନୀର କରିଥିଲେ, ଇଏ ଇଂରାଜୀର ସଂସ୍କୃତକୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଭିଧାନ କରି କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଏସ୍ ମୋନିୟର ୱିଲିୟମ। ମନେ ରଖିବ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଇଂରାଜୀର ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନ କିଏ ଦାନ କରିଥିଲେ ବା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏସ୍ ମୋନିୟର ୱିଲିୟମ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା, ତାର ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ସନାରୀଟି, ସେଠି ଏଇଭଳି କିଛି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଥିଲା ହେଲା। ତମେ ଏଇ ଟେବୁଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ମୂଳ ଭାଷା। ଆମର ମୂଳ ଭାଷା ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତ ଦେଲା, ସଂସ୍କୃତର ରୂପ ଏଠି ପିଲେ ଦେଲା, ତାପରେ ତାର ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା, ତାପରେ ଜର୍ମାନୀ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା, ତାପରେ ଇଂରେଜୀ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା, ତାପରେ ତାର ଲାଟିନ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା ହେଲା। ତୁମେ ଏଇ ଟେବୁଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ଯେଉଁଭଳି ଦେଇଥିବ ସଂସ୍କୃତ ଏଠି ଦେଲା, ନାମନ ଶବ୍ଦ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଅପସନରେ ଥିବ ପିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପେଲିଂରେ, ତମେ ତାକୁ ଦେଖି ଠିକ୍ କରିବ। କିମ୍ବା ଜର୍ମାନୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ପିତୃକୁ ଜର୍ମାନୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଲାଟିନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ସପ୍ତକୁ ଲାଟିନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଭଳି ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ତେଣୁ ଏକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ
मन रखिबो। तापर मध्य आ गोटे विभाग बिले रही जमी भारतीय भाषा वर्ग तुम देखिल से आम देखिले भारत यूरोपीय भाषा वर्ग भारतीय भाषा वर्ग गोटे रही जो कौन कराई ना गोटे आर्य भाषा आ गोटे पिले आमर पश्चिम भाषा पिले रखाई आ गोटे पिले आमर कौन द्राविड़ भाषा रखाई। द्राविड़ भाषा दक्षिण भारतीय भाषा गुड़िक जाऊँगी आ पश्चिम पिले किए जाऊँ गुजराटी महाराष्ट्र जाऊँगी। आर्य भाषा आमर उत्तर भाषा गुड़िक जाऊँ उत्तर भाषा कहले मुख्य भाव हिंदी भाषा जाऊँ पिले आ पूर्व कहले पिले बंगला ओडिया आ आसामी जाऊँ पिले है। तापर ये किसी प्रश्न आगुरी आसीथिला पिले जोड़ी रखा जाए कि तुम जापर कि सर प्रश्न आसना ना कौट कौन केमी प्रश्न आसाला तुम यू पे देखिए जापर 2016 पिले प्रश्न आसाला पृथिव्याम भाषाणाम आद्य वाङ्मय प्रकाश कह। पृथ्वीर जो भाषा गुड़िक रहा से भाषा गुड़िकर आद्य वाङ्मय प्रकाश कहले क्या बुझे ना वेद को है। प्रश्न आहरी भी रिपीट हो पिले अन्य वर्ष से संस्कृत भाषा या प्राचीन रूपम किम संस्कृत भाषार प्राचीन रूप हो पिले छंद ये आसला 18 मसीह है 2018 मसीह। देख स्वयंभुवा उत्कृष्टा बाघ से श्लोक पिले तुम जानी ताले यहाँ कर स्वयंभुवा उत्कृष्टा बाघ केमी पिले ना नित्या बाघ। भाषा परिवार वर्ग से सप्तम वर्गे अंतर्भूत भाषा किए थे पिले सप्तम वर्ग ईरानी भाषा थिला जर्मनी इंग्राजी ग्रीक एम सब कैंटोम वर्ग है। तार पिले आर्य भाषा मध्य अंतर्भूत भाषा आर्य भाषा मध्य अंतर्भूत भाषा किए पिले ना ओडिया भाषा कारण ये जो तीनोटी जाक रही मैंने कौटे आसुँच ना द्राविड़ भाषा आसुँच। अष्टाध्यायी ग्रंथ से प्रणेता अष्टाध्यायी ग्रंथर प्रणेता पिले महर्षि पाणिनि से आदौ वेदमयी दिव्या यथा सर्वा प्रभृत ये कुत्र वर्तते वाक्य पद्य एलटीआर आसला पिले एलटीआर को परीक्षा ये प्रश्न आसला तापर अधस्थानेषु का भाषा आर्य भाषा अंतर्गता न भवति तो आर्य भाषा जीवनी पिले जेहेतु द्राविड़ भाषा अच्छी तमिल आर्य भाषा जीवनी मराठी जाऊँगी पंजाबी जाऊँगी बंगाली एम पिले जाऊँगी ये एलटीआर आसला पिले से मातृ शब्द से लाटिन रूपम किम भवति देखला पिले ये टेबुल ही प्रश्न आसी तेणु तुम से टेबुल भल भाव मन रख जहाद्वारा पिले कौन हम तुम समस्त प्रश्न ठीक हे पिले व्याकरण से नामांतरम व्याकरण अन्य नामटी कौन ना शब्दानुशासन ये पिले बहुत थर रिपीट हो प्रश्न तो पिले यही सामान्य सामान्य प्रश्न ही तुम आसो सहज सहज प्रश्न पिले तुम रिक्रुटमेंट जो प्रश्न आसूची ताहार सहज प्रश्न कौटी आसो तुम ओस्टेड एग्जाम रे तुम रिक्रुटमेंट रे जो प्रश्न देखुच से आरएसटी हो किंबा एसएसबी टीजीटी हो किंबा तुम एसएसडी एग्जाम हो यही जो एग्जाम गुड़िक रही जो टीचर रिक्रुटमेंट एग्जाम गुड़िक से एग्जाम गुड़िक जो प्रश्न आसूची ताठार सहज प्रश्न कौटी आसो तुम टेट एग्जाम गुड़िक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम गुड़िक ताठू टे पिले सहज प्रश्न आसे कारण ए तुमको तो जॉब मिलवार ना ए बस तुमको एलिजिबिलिटी मिलवार अच्छी तेणु ए पिले क्वेश्चन लेवल टिके लो रहे कि रिक्रुटमेंट टिके पिले कौन रहे हाई रहे तेणु तुम सब बिंदु गुड़ी भल भाव देख भल भाव देखी तुम विषय टी बुझी ताल तुम भूल हबार अच्छी कि भूल हबार ना तुम आराम सब प्रश्न समाधान कर पूर्ण रूप से तुम मार्क आनीपर ये आज प्रथम क्लास टी आ गोटे पार्ट यार किसी अवशिष्ट विषय रहा आम देखा आम पे धीरे धीरे क्लास को लेकिन जावा सहित आम प्रिपेरेसन को भल भाव आगे नवा जो पे नुआ अच्छ एवं बीएड रे एडमिशन कर फास्ट ईयर रे तुम भाव कि सार मु परीक्षा देवी कि मुझे पारे किसी असुविधा अच्छी बोले दे पारे किसी भी असुविधा ना किंतु तुम एवं नदबा ही ठीक अच्छे देले भी पिले तुम यही वर्ष ओस्टेड क्लीयर कले भी तुम पाखे किसी भी रिक्रुटमेंट तुम एलिजिबल नुहे तेणु यही वर्ष न दे तुम नेक्स्ट ईयर दब कारण यही वर्ष भी दे किसी तुम पैसा खर्च कर पिले जो मैंने बाहर अच्छ तुम पुणी पैसा खर्च करशा को आसो एत पिले टेंशन न नहीं तुम आराम से सेकेंड ईयर एग्जाम दब जो मैंने पिले एवं बीएड एडमिशन कर फास्ट ईयर है जो मैंने ओडिशा अच्छा तुम चाहिए देपर जो मैंने बाहर रही पिले बीएड कर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो कि तिरुपति हो तुम पिले सेकेंड ईयर आसिक आराम एग्जाम दब देख पिले एग्जाम क्लीयर कर रिक्रुटमेंट जिते आसो पिले तुम से परीक्षा दब ठीक अच्छे पिले तो पुणी पिले देखा गोटे नुआ क्लास टी तुमको केमी लगे निश्चय जनइब जब क्लास टी तुम भल लगे निश्चय तुम सांगसाथी मानक बोले सेयार कर सहित तुम जूनियर मानक सेयार कर।
ତ ରହୁଛି ପିଲେ, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।